ایران پر اسرائیلیوں نے حملہ کر کے مسلمان قوتوں کو للکارا ہے۔ اسرائیل سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ چھیڑو، ہم سب مل کر تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں گفتگو۔ کہا بھارت نے ہمیں چھیڑا، اسے دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ افغان طالبان بھی اپنی کمی گاہیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ایران پر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کر کے ایک بار پھر مسلمان قوتوں کو للکارا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسے نہ چھیڑو، اگر چھیڑو گے تو ہم سب مل کر تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جب بھارت نے ہمیں چھیڑا تو ہم نے اسے بھی نہیں کہیں کا چھوڑا۔ ہم نے وہ مزہ چکھایا ہے افغان میں موجود دہشت گردوں کو کہ وہ بھی اپنی تمام جو کمین گاہیں تھیں انہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، پیٹرولیم قیمتوں کی 15 دن کے بجائے اب ہفتہ وار جائزہ لینے کی تجویز سامنے آ رہی ہے۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر ہنگامی اقدامات کا یہ اہم فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ تیل کی بڑھتی عالمی قیمتوں اور سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ابنۂ ہرمز کی بندش سے تیل کی ترسیل متاثر ہوئی، اجلاس کو بریف کیا گیا۔ پی ایس او نے پیٹرول اور ڈیزل کے نئے درآمدی ٹینڈرز جاری کر دیے۔ بریفنگ میں کہا گیا ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ حکام یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے متبادل روٹ کے ذریعے تیل فراہمی کی درخواست کی جا رہی ہے۔ تیل بردار جہازوں کے انشورنس اخراجات میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت آئل کمپنیوں کو اضافی اخراجات کی ادائیگی پر غور کرے گی۔ مشرق وسطی کی سنگین صورتحال۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پی آئی اے کو یومیہ 2 پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ جدہ، ریاض اور مدینہ کے لیے پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی سے آپریشن 7 مارچ تک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر عربیہ کا یو اے ای سے فضائی آپریشن 9 مارچ تک معطل رکھنے کا اعلان۔ سعودی ایئر سے پروازیں 6 مارچ تک معطل رہیں گی۔ ایران کے معاملے میں پوزیشن مضبوط ہے۔ ایرانی قیادت کو ختم کر دیا ہے۔ ایران میں جو بھی رہنما بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اگر ایران پر حملہ نہ کیا ہوتا تو وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا۔ اگر لوگ ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں تو برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل پر سابق امریکی صدر براک اوباما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سینٹ میں صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ ارکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے فیصلے پر برس پڑے۔ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ امریکہ کو ایسی جنگ میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے جسے امریکی نہیں چاہتے؟ ہمیں ٹرمپ کی جارحیت کو روکنے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ سینیٹر حکیم جیفریز نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے آئین کو آگ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا اور بار بار ناکامی سے دوچار کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملوں میں تیزی، رات بھر کئی مقامات پر بمباری۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا دعویٰ کیا۔
सिक्योरिटी कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया। किरमानशाह, तब्रेज़ और यज़्द में रहायशी इलाकों पर भी बमबारी की गई। 5 रोज से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार किया कि रजीम चेंज की गई तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाएंगे। ईरान के अब तक 20 बहरी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने नए आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। बयान के मुताबिक 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन लॉन्चर्स में 73% और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में 86% तक कमी आई है। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारे गिराने और 100 फौजियों की हलाकत के ईरानी दावे को गलत करार दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ईरान पर हमले हर घंटे में बढ़ा रही है। ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मीज़ाइल और ड्रोन दागते। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में सायरन बज उठे। शहरियों की दौड़ें लग गई, बंकर्स में पनाह ले ली। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल ने बैरूत समेत लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की। ताज़ा हमले में 3 शहरी शहीद और 8 ज़ख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 75 हो गई। इसराइली जारियत के बायस 18,000 लोग बेघर हो गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अल खर्ज शहर के करीब 3 क्रूज़ मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले ईरानी जंगी जहाज़ को अमेरिका ने बहर हिंद में डुबो दिया। ईरानी नेवी के फ्रिगेट को भारतीय हुदूद से बैनुल-अक़वामी पानियों में पहुंचते ही निशाना बनाया गया। तबाह होने वाले जहाज़ से पैगाम मिलने पर श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंच गई। भारत खामोश तमाशाई बना रहा। श्रीलंकन नेवी के मुताबिक रेस्क्यू टीम पहुंचने तक जहाज़ डूब चुका था। 30 ज़ख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 87 लाशें मिली हैं जो बहरी जहाज़ के अमले की हो सकती हैं। श्रीलंका की वजारत दिफा का कहना है कि जहाज़ पर 140 अफराद सवार थे। दीगर की तलाश जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने ईरानी बहरी जहाज डुबोने का एतराफ़ कर लिया। कहा, ईरानी नेवी समझ रही थी वो बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुश्मन के जहाज को टारपेडो से डुबोने का ये पहला वाक़या है। ट्रंप के कत्ल की साजिश करने वाले ईरानी को हलाक कर दिया। अमरीकी और सेहूनी फ़ौजी जारियत ने हमारे लिए अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा, खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम फ़रीक़ैन की मुश्तरका कोशिशों से ही यकीनी बनाया जा सकता है। हम हमसाया और ब्रदर ममालिक की क़यादत का एहतराम करते हैं। ब्रदर और हमसाया ममालिक के सरबराहान ने जंग से बचने के लिए सिफारती ज़राए से भरपूर कोशिशें की हैं। चाहते हैं अमेरिका और ईरान का कशीदगी खत्म हो जाए। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। बोले, ईरान को सऊदी अरब से गारंटी लेकर दी है कि उनकी ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सबसे पहली बात तो यही है कि किसी तरह से जो है वो एग्रीमेंट हो जाए जिसके नतीजे में ईरान जो है वो इस तबाही से बचे, अमेरिका जो है वो पीछे हट जाए। वो एग्रीमेंट जिसके मतलब अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि नहीं हुआ तो इसलिए हम हमलावर हो रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट जो है वो हो जाए। उसके ऊपर ना सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी जो है वो उस बारे तुर्की भी है उसमें। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान से, तो वो बड़ी हौसला अफजा और बड़ी यानी पुरुम्मीद है। और इसमें कुछ ममालिक जो हैं वो नेगेटिव अपना शैतानी किरदार भी अदा कर रहे हैं। खलीजी ममालिक के दौरान जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा यानी जो है वो बाइस से परेशानी है। इसके ऊपर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक अरेंजमेंट हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान से बात की है कि जी आप मेहरबानी करें और ये ना करें। ख़ास तौर पे सऊदी अरब की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी वो हमें इस बात की गारंटी दें कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हम भी इस बात का यकीन दिलाने को तैयार हैं कि हम ये नहीं करेंगे। फिर सऊदी अरब ने ये जो है वो श्योरिटी दी है वाया पाकिस्तान।